guys. Hello sa 74 viewers guys. Yan ang TG natin guys ha. Yan ang TG natin. Hello sa 72 viewers guys. Yan ang TG natin guys. Hello sa 69 viewers guys. Tinitingnan. Wait, check natin kung sino pinakamaraming likes. Oh, kilala ko na guys. Basta't guys, kapag nakapag-avail na kayo guys, may VIP channel tayo guys ha. Pwede rin tayo solo VC guys, basta't PM nyo ako. Kapag kapag nakapag-send na kayo guys, game na. Hello sa 70 viewers guys, hello sa 69 viewers. Yan ang TG natin guys, murang-mura guys. May VIP channel tayo guys, if gusto nyo rin guys. Kita lahat guys. Hello sa 67 guys, 67. Yan ang TG natin guys ha. Hello sa 70 again guys, yan ang TG natin guys. Basta't guys, murang-mura lang yung TG natin guys. Hello sa 71 viewers. Magandang umaga. Kapag naka-send na kayo guys, game na. Hi, hello hotdog. I will follow back you hotdog. Basta guys, kapag naka-send na kayo guys, game na. I need kasi ng hello sa 77 viewers guys, yan ang TG natin guys ha. Yan malaki po yung tarap. Yes guys, basta't avail na kayo guys. Murang lang guys. Hello sa 74 viewers guys. Hello sa 74 viewers guys. Bilisan nyo na guys. Yan lang guys, naka-follow na po. Murang-mura lang guys sa TG guys. By Monday sa SM Clark. Oh, pangpanggal lang ako guys. Basta't guys, ito lang TG natin guys. Murang-mura lang guys, murang-mura. Murang-mura lang guys. Hello sa 85 viewers guys. Yan lang TG natin guys ha. Mga vids mo man. Yes guys ha, kainin guys. May VIP channel tayo guys, and may VIP channel tayo guys kung sino unang-una nagpa-avail guys. Hello Danny Ugali. Basta yan lang TG natin guys ha. Yan ang TG natin guys. Hello sa 104 viewers guys, good morning. Basta yan yung TG natin guys ha. Yan yung TG natin guys. Kung sino nung unang-una nakapag-avail guys, game na.
Kung sinong unang-unang nakapag-avail guys, game na. Hello sa 105 viewers guys, may VC na guys, may VC na. And VIP channel. Kapag na-ascend na kayo guys. Ano po, ito po yung TG natin guys, ito yung TG natin. Hello sa 104 viewers guys, yan yung TG natin guys ha. Ano meron sa TG Idol? Ano guys, may live tayo guys, gusto nyo solo live, solo VC ganun. Meron tayo guys. Hello sa 106 viewers guys, yan yung TG. Ay, kuya, feeling yummy. Okay lang guys, kahit hindi masarap. Kasi hindi nyo pa nasusubukan, di ba? Basta yun yung TG natin guys. Thanks sa mga nagre-repost guys. Baka ano guys, kung sinong top natin guys, yung mananalo ng VIP channel. Basta guys, kapag naka-avail na kayo, may TG guys. May channel, yun guys. Basta PM nyo lang ako guys. Yun yung TG natin guys. Kapag naka-send na kayo guys, send nyo yung reference guys ha, yung reference number. Kanina pa ako Murang-mura lang guys, murang-mura. Kuya, kanina pa ako nakabukang. Dito, punta ka dito sa Pampanga. Basta send nyo lang yung reference guys. Ayaw mo interview. Ayaw mo magte-TV niyan tayo guys, magte-TV na tayo. Okay guys, game na guys. Kapag send na kayo guys, game na. Hello sa 118 viewers guys, this is my TG guys. Promote mo ako para suspend kasi account ko. Mamaya na par, kailangan ko din ng pera para. Wait. Yan yung TG natin guys. Hello sa 117 viewers guys. Age. Bata pa lang ako guys, Hello sa 123 viewers guys. Basta yung TG natin, may na tayo VIP channel and VC. Murang-mura lang ngayon sa atin guys eh. Re-replyan ko kayo ngayon guys. Pati yung top natin ngayon guys, may guys. May kung sino pinaka number 1 top natin guys. Cute. Thank you po. Hello sa 130 viewers guys, yan yung TG natin guys. Kapag nakasend na kayo guys, game na. Dito guys, ayo. Hello sa 122 viewers guys. TG yan guys, TG. Basta yung TG natin guys, yung profile natin guys, ito guys ha. Yung profile natin, ito. Yung profile natin guys, ito. Hello sa 131 viewers guys, bilisan nyo na guys, PM nyo na ako. Magla-live, tayo guys, magla-live. Shoutout sa nagbasa sa akin sa jeep nung fiesta Tanay Dana. Sino to? Murang-mura lang guys, murang-mura lang. Hindi kita kilala bro. Kasama mo ko ata nun yung
Hello sa 85 viewers guys, this is my TG guys ha. Murang-mura lang TG natin guys, siya lang TG natin. Kapag sino yung pinaka nag-tap-tap ng matagal guys, may ano guys, may kasali sa channel. Hello sa 70 viewers guys. Yan lang TG natin guys ha. Bilisan nyo na guys. Kailang nangalilikod ko. Nangalilikod ko. Hello sa 61 viewers guys.